3 डाकुओं की जानिब से एक इमाम मस्जिद को लूटने की अनोखी वारदात, जिन्होंने नमाज अदा की और फिर इन्हें लूटने के बाद जाते जाते एक अजीबो गरीब ऑफर भी कर दी। इन डाकुओं ने सफदर हुसैन को ऐसी क्या ऑफर की? किसी घर में पैसा है, सोना है, चांदी है तो हमें आप इतला दें और आधा पैसा जो आपको दे देंगे। मैं घबरा गया, उस वक्त तो मैंने हामी भर ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, लोग मस्जिदों में ज़िक्र व अस्कार करने के लिए आते हैं, फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं इस वक्त रवात तकवा टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ इमाम मस्जिद भी हैं सफदर हुसैन और वो चौकीदार भी हैं इस सोसाइटी में। दिन को इमामत करवाते हैं मस्जिद में और शाम को इसी सोसाइटी में वो चौकीदार हैं। आज से चंद दिन कबल यहाँ इनके साथ अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। ये बाहर चौकीदारी कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो 3 लोग आते हैं, इनसे कहते हैं हमने नमाज़ पढ़नी है। फिर वो इनके कमरे में चले जाते हैं। नमाज़ अदा करने के बाद इनसे कहते हैं पिस्टल रख कर कि जो आपके पास पैसे हैं वो निकालें। फिर उसके बाद इनको डराते हैं, धमकाते हैं, इनको ये कहते हैं कि इस सोसाइटी में हमें बताएं किन लोगों के पास पैसे हैं, किन के पास ज़ेवरात हैं। आप इमाम भी हैं, आप चौकीदार भी हैं, आपको सब इल्म होगा। आइए चलते हैं, हम उन मौलाना हजरात से बात करते हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है। वाक़या क्या है, उन्होंने फिर रिपोर्ट दर्ज कराई है, असल कहानी क्या है आपको दिखाते हैं। मौलाना साहब, ये क्या वाक़या पेश है आपके साथ? और अब इमाम मस्जिद भी हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, पहले तो ये बताएं ये कहानी क्या है असल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाम मगरिब की नमाज़ के बाद 8 बजे का टाइम था। उस वक्त जो है ना 2-3 बंदे आए, उन्होंने कहा कि हमने मस्जिद में नमाज़ पढ़नी, तो मस्जिद खोलें। ताला लगाया हुआ था मस्जिद को, तो मैंने ताला खोला है तो पूछा वज़ू खाना किधर है, वाशरूम। मैंने उनको बताया नीचे वज़ू है। उन्होंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद कहते हैं कि हमने अंदर का हाल चेक करना है। मस्जिद नई बनी हुई है, तो कहते हैं हमने अंदर हाल देखना है, तो लाइटें ऑन कर दें। मैंने लाइटें ऑन कर दी, तो बस इधर उधर देख के उसके बाद कहते हैं कि लाइटें ऑफ़ कर दो। मैंने लाइटें ऑफ़ कर दी हैं, तो एक लाइट मैंने जलती रही। वो मुझे कहते हैं कि इसको भी बंद कर दो। मैंने कहा ये जलती रहती। कहते हैं इसको बंद करो। उन्होंने फिर पिस्टल निकाल के मेरे सामने का कर दिए। कहते हैं कि जो कुछ है आप हमें अपना मोबाइल दे दें, पर्स जो जेब में सारा कुछ हमें दे दें, उसके बाद बैठ जाएँ हमारे साथ, बैठ के हम आपसे बात करना चाहते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ मिल के आप काम करो, हमारी टीम के अंदर शामिल हो जाओ, कि हम हमारे साथ जो इस इलाके में जो किसी घर में पैसा है, सोना है, चांदी है, या कोई बाहर मुल्क से कोई आदमी आता है या कोई घर खाली है, तो हमें आप इतला दें, तो हम उस घर से डकैती करेंगे। जिस वक्त आप ड्यूटी करेंगे उस दौरान हम डकैती नहीं करेंगे। उसके बाद हम जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद डकैती करेंगे और आधा पैसा जो हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद मैंने कहा मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मेरे ऊपर कहते हैं कि करना है कि नहीं करना। तो उस वक़्त मैं घबरा के, आखिर उनके पास पिस्टल था, मैं अकेला आदमी था, तो वो 3 आदमी थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस वक़्त तो मैंने हामी भर ली। तो फिर मैंने बाद जाते हुए उनको कहा मुझे मेरा पर्स और मोबाइल दे दो। वो कहते हैं कि 5 मिनट के बाद आके फलां घर है जहाँ पर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, वहाँ से आके उठा लेना। मैं वहाँ पे गया तो मोबाइल उठाया, पर्स निकाला, पर्स के अंदर 9500 रुपया था मेरा, वो भी नहीं था, और मेरा आईडी कार्ड भी नहीं था। मुझे ये बताएं कितने लोग थे, कितने बजे का टाइम था और किस पर वो आए हैं? और मुंह पर मास्क वगैरह लगा था, हेलमेट था, या आप उन लोगों को जानते थे पहले? न उन्होंने मास्क लगाया, तो किस तरह भी इस तरह ही आए जैसे आम आदमी हालत में आता है। तो 3 आदमी थे और उनके पास 5 गन्ने थी, 5 पिस्तौल थे, पिस्तौल, और 8 मैगज़ीनें थी। उन्होंने सामने रख दिए और इस तरह बैठ के 2 बंदे मेरे पास बैठ के एक बार आगे पीछे फिरता रहा। तो मैं उनके पास मेरान गाड़ी थी, मैंने उनका नंबर भी नोट करने की कोशिश की। नंबर उनकी बैक साइड पे नहीं था, फ्रंट पे मैंने देखा नहीं, क्योंकि वो जा रहे थे रोड की तरफ। यहाँ मस्जिद में कैमरे वगैरह नहीं लगे? सोसाइटी में कैमरे नहीं लगे क्या? अभी तक नहीं, कि ना कैमरे लगे, ना मस्जिद में कैमरे लगे, सोसाइटी में भी कैमरे नहीं। सफदर साहब, मुझे ये बताएं, आप उन लोगों को पहचान सकते हैं चेहरों से? पहले आपने इन सोसाइटी में उन लोगों को देखा क्या? नहीं, मैंने पहले कभी उनको देखा नहीं है। क्या मस्जिद में जो गल्ला वगैरह होता है वहाँ से भी कुछ रकम निकाल के लेकर गए वो लोग? नहीं, मस्जिद के गले से कुछ नहीं निकाला, तो ना ही उन्हें मेरे जेब से 9500 रुपया था मेरे जेब पर्स के अंदर, वो निकाला है, और मोबाइल लेके गए, मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया।
اور میرے سے پیسے وہ 9500 روپیہ لے کر گئے ہیں۔ اس دوران آپ کی سوسائٹی میں لوگ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے کیا، یا لوگوں کا آمد و رفت نہیں لگی رہتی اس ایریے میں؟ اس وقت نماز کا ٹائم نہیں تھا، مگر یہ 8 بجے کا ٹائم تھا۔ نماز آج کل عموماً 7:15 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو 8 بجے کے بعد وہ آئے، 8:10 تھے اس وقت آئے۔ اس وقت نہ مغرب کا ٹائم تھا نہ عشاء کا وقت تھا، اس درمیان میں آئے۔ اس وقت کوئی یہ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اس وقت تھوڑی دیر پہلے ہمیں مسجد میں آئے، مسجد یہی تازہ لگا کہ مسجد کو گئے، تو اس کے بعد میں 10 منٹ کے بعد میں مسجد میں آ گیا ہوں، تو انہوں نے آ کے 15-20 منٹ کے اندر انہوں نے سارا کچھ کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ آپ کو انہوں نے کیا کیا کہا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم نے اس جگہ واردات کرنی ہے یا ہمارے ساتھ چلیں ہمیں مخبری کریں؟ نہیں، بس اتنی بات میرے ساتھ انہوں نے نہیں کی، صرف اتنی بات میرے ساتھ کی ہے کہ یہاں سوسائٹی کے اندر جتنے گھر ہیں اور جتنے مکان ہیں، اس کے اندر جن گھروں میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا کوئی گھر خالی ہے جو اس میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے اندر سامان پڑا ہوا ہے، صرف آپ نے ہمیں رپورٹ کرنی، ہم آئیں گے اور آ کے تو اس گھر کی ڈکیٹی کریں گے۔ ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد آپ کے پاس آتے رہیں گے، آپ سے ہم رپورٹ لیتے رہیں گے، آپ نے صرف ہمیں بتانا ہے۔ کیا آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ میں اگر ان کے ساتھ مل کر مخبری کروں گا تو لاکھوں میں ملیں گے مجھے؟ آج تک ماں باپ نے ہماری تربیت ایسی نہیں کی کہ کسی چوری یا ڈکیٹی کرنی، ہماری یہ فطرت نہیں ہے، بس اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ کیا واقعہ پیش آیا اور پھر آپ کو کیسے علم ہوا، اور پھر آپ نے اس کے بعد پولیس سے بات چیت کی، آپ نے کیا؟ پولیس والوں سے ہم نے تو بات چیت نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب گئے ہمارے یہاں سوسائٹی کے اندر یہ پولیس کے اہلکار رہتے ہیں، اچھا تعاون کرنے والا ہے، ان سے جب اس نے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ چلے میں کم از کم FIR تو درج کروائیں نا، یہ تو ہماری نیگلیجنسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پھر مطلب ہے کہ ان کے ساتھ گئے ہیں، FIR تو درج کرا دی، لیکن بیڈ لک ہماری یہ تھی کہ پولیس والوں نے بھی کہا کہ جی پہلی تو بات ہے کہ آپ چوکیدارہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی کے اپنے مالک جو ہے وہ کدھر ہیں؟ اب وہ بیڈ لک ہماری یہ تھی کہ وہ گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، تو وہ پھر مطلب ہے کہ میں نے کہا اس کو ٹیلی فون کریں اور انہوں نے کہیں کہ ارے یہ صورتحال ہو گئی ہے، اب آئے روز مطلب ہے کہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کب تک مطلب ہے کہ خوف و ہراس ایک الگ ہے، واردات ہونا مطلب ایک آدھ ہوگی واردات ٹھیک ہے، لیکن یہ خوف و ہراس پیدا کر کے جو ہے وہ پوری سوسائٹی کو جو ہے معلق کر دینا، یہ بڑی، کیونکہ چند دن کیا میرے خیال 3 یا 4 دن پہلے کی بات تھی، وہ ایک معذور آدمی ہے، سارا دن سیل مینی کرتا ہے، کیا بیچارے کو اس کی مطلب ہے کہ ہونی ہے، آمدن ہونی ہے، بہت ہوا تو 200 نہیں 300 روپیہ وہ ڈیلی کما لیتا ہے۔ وہ اپنے ایک کزن کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا، تو یہاں چوک میں جو ہے وہ کر کے انہوں نے روک لیا، نکالو بھائی۔ وہ بقول اس بندے کے وہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں دکھایا، میں نے کہا یار یہ دیکھو میرا ہاتھ میں معذور ہوں، میں بڑی مشکل سے جو گزارا کر دوں، انہوں نے کہا وہ چل، بڑی گالیاں شالیاں اس کو دیں۔ واللہ عالم یہ وہی پارٹی تھی، یہ دوسری پارٹی تھی، لیکن جو مطلب ہے کہ ان سے میں نے بات کی کہ بھئی ان کا حلیہ وغیرہ کیسا تھا، یہ قاری صاحب سے میں نے بات کی ان کا حلیہ وغیرہ کیسا تھا، نظر آتا ہے کہ ان میں ایک بندہ جو ہے وہ سیم ہے۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ بھئی پچھلے دنوں تو ہر رات کو جو ہے وہ 1-2 موٹریں جو وہ نکالی جاتی۔